transportation through Mayam village. What happened to it? So the petition was filed by the villagers because ore had never been transported through their village through all the years of mining. But the Department of Mines, Directorate of Mines, had given a permission for transportation to one company in 2022, which these villagers had come to the High Court to stop, and the High Court had stopped the transportation. Now another permission was given to another company to transport again through the Maye village, which we opposed on the grounds that the Ministry of Environment had issued a memorandum that no ore should go through the villages. And if you are using the village network, which means roads around it, see that they are properly strengthened and they have got carrying capacity. Now today the court recorded that out of the 26,000 metric tons of ore that was permitted to be transported by an order of 28th of December 2023, the company had started transporting on the 8th of January, and from 8th of January till 17th of January, they had already transported 17,000 metric tons of ore. So only 5,900 was left balance, and the court felt that although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through Maye villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. That is a total of 5 hours instead of the earlier 8 hours. And they have asked for strict compliance. This is because the company said that the ore which is already gone to the jetty, we cannot export it until the balance goes there and there is an assessment made. So the court has balanced it, but they have said that the villagers of Maye were certainly entitled to an interim relief, and that the villagers' petition raises a very important issue of transportation of ore through villages in Goa, which are disturbing people with noise pollution, dust pollution, and other problems. The court has directed that in addition to the one monitoring station which the Pollution Control Board has put in the village, 2 more have to be erected. One will be on the Panchayat Ghar and one will be on another house which the petitioners have to give a location of. And finally, the court has said that 2 closed circuit cameras will also be installed in the village, where the connection will be made to the village panchayat. A station will be set up so that the people of the village can look at the camera and see the kind of transportation taking place, whether it's covered with tarpaulin, whether the speed limit is there. The court was not happy with the monitoring at all because it was not clear how the authorities were monitoring the dust pollution, air pollution, speed limits, and so on, and how they were taking action. Court did not want action after 1 month when everything is over. They said, how do you monitor on a real-time basis? That is the issue. So villagers can now examine what is the monitoring in their village of this limited quantity of 5,900 metric tons of ore, period. After that, no more. My village is definitely protected. So is सरकार कितलो इनकम्पिटंट वागता सामान्य नागरिकाक प्रोटेक्ट करपाक हेजेर उत्तम उदाहरण हे मयेचे आमचो जो इश्यू जालो तेजे वयल्यान दिसून येता. डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जेंची मुख्य जबाबदारी आसली हे सगळें रेगुलेट आनी मॉनिटर करपाक, ते कंप्लिटली फेल जाल्ले आसात. तांकांच खबर ना तांकां कितें करपाक जाय. आनी सुदैवान आयज आमकां डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आनी मॅडम आल्वारीस हेंच्या मदतीन आयज आमी हो लढो उबारूंक शकले. आनी आयज हो डिसिजन जो आसा पळय एक लँडमार्क सारकें डिसिजन जाल्लेलें आसा. आयज मया खातीर अख्ख्या गोंयान एक गायडलायन्स गेल्ली आसा की विलेज रोड जे 2014 आत्तां मॅडमीन जशें सांगलें
की ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट तांचो जो ऑफिस मेमोरेंडम आसा ते काय रिफरूच केले वचना. आयज ते कोर्टान तो ऑफिस मेमोरेंडम उचलून धरलो. ताच्यो गायडलायन्स जे आसा पळय त्यो इम्प्लिमेंट करपाक लायल्यो. त्यो गायडलायन्स जर फॉलो करीत जाल्यार विलेज रोडाच्यान मायनिंग ट्रान्सपोर्ट करूंक शकना. हे परत एकदा आयज प्रूव जालें. आनी जर योग्य उपाय योजना जर हे ऑथॉरिटीज करना जाल्यार मायनिंग ट्रान्सपोर्ट करचें न्ही म्हणून सांगलां. आयज मयान कंप्लिटली आमकां म्हाका दिसता क्लीन एअर मॉनिटरींग सिस्टम गायडलायन जी दिल्या. म्हणजे तुमी जस्ट इमॅजीन करा, म्हणजे 8 तारीख ते आयज पर्यंत दिसाक जवळ जवळ 250 ट्रक फ्लाय करताले मयेच्या त्या रोडाचेर. म्हणजे कितलो मयेचो रोड म्हाका 5 ते 6 मिटर रुंदी आसा. 250 ट्रक एका दिसाक 8 वरां भितर. आयज जेन्ना हायकोर्टाक सुद्दां शॉक आशिल्लो पळोवपाक की इतले ट्रक येद्याच्या रोडान कशे वयता काय म्हणून. म्हणजे सामान्य मनशाक मुवमेंट करपाक रोड आसा काय ना हो सुद्दां एक क्वेश्चन मार्क तेंच्यांनी रेज केलो. आनी तेंच्यांनी लिमीट घातलें की 50 ट्रक्स इन अ डे, 50 ट्रकूच, आनी ते सुद्दां सकाळचे 10 ते दनपारां 12 आनी दनपारां 2 ते सांजचे 5, म्हणजे 5 वरां भितर हे 50 ट्रक मुवमेंट जावं जाय. कित्याक की ऑलरेडी 17 का 17,500 टन तेंच्यांनी ह्या 8 दिसांक ट्रान्सपोर्ट केल्लो ओवर. तो रिमेनींग जो ओवर आसा तो मूव करपाचो आनी तेज्या नंतर सगळे स्टँडस्टील आनी विलेज रोडांच्यान ट्रान्सपोर्ट जावचो ना हे परत एकदा हायकोर्टान आयज नमूद केल्लें. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आनी एक आसा. आयज एक आमी सद्या जो सत्यमेव जयते म्हणटा पळय तेज्या दारार आमी रावलेले आसा मयाकार म्हणून. आनी 2 दीस पयलीं आमकां हांगासर डेप्युटी कलेक्टरान अरेस्ट केल्लें की ट्रान्सपोर्टेशन आडयलां म्हणून. आयज साबीत केल्लेलें आसा हायकोर्टान की तो आमी जे सांगीच की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा, इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन वयर घेवन वचा तो बंद करपाचो. ते आमचे हांगासर सारके क्लियर जाल्लेले आसा आनी हायकोर्टान आमची बाजू धरलेली आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसलो तो दोनूय डिपार्टमेंटांच्यान प्रॉपर परमिशन नासलें आनी ते विदावट प्रॉपर परमिशनाच्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन करीत म्हणून. हांव एक क्वेश्चन तुमच्या माध्यमांतल्यान करूंक सोदता डेप्युटी कलेक्टराक, PI आनी मामलेदाराक की तुमी खंयच्या बेसचेर आमकां थंयसर अरेस्ट केल्यात. हे जे आमकां अरेस्ट केल्या पळय ते इलिगलिटीज धरल्यान आनी तुमी अरेस्ट केला. ही तुमची सामकी चूक आसा. हे कोर्टान आयज दाखोवन दिल्लेलें आसा आनी आयज कोर्टान क्लियरली सांगलेलें आसा. आयज आमकां अशें दिसलें हांगासर कोर्टान की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायन्स डिपार्टमेंट एकामेकाचेर धुकलतात की आपूण दिवंक ना परमिशन आनी तेणी दिवंक ना परमिशन म्हणून. दिलें कोणी तर म्हणजे हांगासर खंयसर तरी गॉडफादर आसा त्याच्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान हांगासर इलिगलिटीज चालू आसा. हे आयज हायकोर्टान हांगासर बंद केल्लेलें आसा. आमी खरोखरच मयाकार वटेनच्यान आमचे फार्मर्स एसोसिएशन आसा तशेंच बाकीचे नागरीक बाकीचे सपोर्ट्स जे आसा पळय तेंचें हांव अभिनंदन करूंक सोदता आनी तेंचे धन्यवाद म्हणूंक सोदता की आमचो हे जो लढो आसलो पळय तो आयज सक्सेस जाला आनी हेन फुडें मया विलेजींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन इलिगल हे जावचेंच ना हे आयज क्लियर जाल्लेलें आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतात. तशेंच एडवोकेट प्रभुगांवकर आसा, तशेंच आमची मॅडम जी आसा जी पळय ही केस लढल्या नॉर्मा अल्वारीस, तशेंच स्वप्नेश हे आसा सिर्लेकर आसा, तेंचे हांव मना काळजांच्यान आभार मानून आमकां जेन्ना जेन्ना आमचे कडल्यान संकट येयलें जाल्यार तुमी धांवून येताले. तुमचे कडल्यान संकट जाल्यार आमी मयाकार म्हणून धांवून येताले आनी हे लढो जो आसा पळय तो असोच चालू दवरतले फुडें. देव बरें. अजय नॉर्मा ॲडव्होकेट नॉर्मा अल्वारीस आणि आमचो मिस्टर अल्वारीस यांच्यानी जो मयाकारा खातीर जो हेल्प केल्लो आहा तो खूब प्रशंसनीय आहा. आमी तेंचे सदैव मयाकार उपकारी आसतले आणि खरेखरच मयाकारांक एक आयज बरो आदर्श दिला आणि मयाकाराक न्हू तर ह्यान फुडें सबंद गोंयकाराकूच हो आदर्श मेळटलो की विलेज रोडासून खंयचेच आयन ओवरचें ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना आणि सगळ्या गोंयकारांक हे सुखी जाता हितून आमी सॅटिस्फायड आहा. धन्यवाद.